Okay guys, welcome to my channel. We are going to talk about the South Australia, emsing between Sydney and Adelaide. Okay. Um, we departed from Soekarno-Hatta Airport to Sydney for 4 hours and stopped at the Opera House, then went around visiting the cheap market buying keychains, hats, and other souvenirs. After that, we continued our journey to the city of Adelaide for 2 hours using a small plane. Kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Sydney selama 4 jam. Dan kami singgah di Opera House, lalu berkeliling mengunjungi pasar murah, membeli gantungan kunci, topi, dan cenderamata lainnya. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju kota Adelaide selama 2 jam memakai pesawat kecil. Sydney City, capital of the state of New South Wales, Australia, located on Australia's southern coast. Sydney is the country's largest city, and with its magnificent harbour and strategic position, is one of the most important ports in the South Pacific. In the early 19th century, when it was still a small convict settlement, and the first settlers had barely penetrated the interior, it had already established trade with the Pacific Island, India, China, South Africa, and the Americas. Sydney, kota ibu kota negara bagian New South Wales, Australia, terletak di pantai tenggara Australia. Sydney adalah kota terbesar di negara itu dan dengan pelabuhan yang megah dan posisinya yang strategik, merupakan salah satu pelabuhan terpenting di Pasifik Selatan. Pada awal abad 19, ketika itu masih merupakan pemukiman narapidana kecil dan para pemukiman pertama baru saja memasuki pedalaman. Mereka telah menjalin perdagangan dengan kepulauan Pasifik, India, Cina, Afrika Selatan, dan Amerika. Sydney Harbour Bridge. Steel arch bridge across Sydney Harbour in Port Jackson, Australia. The bridge opened in 1932 serves as the primary transportation link between Sydney and its suburb. On the northern side of the harbour, it spans about 500 meters or 1,650 feet, making it one of the longest steel arch bridge in the world. Along its length, it features 4 railroad track, a highway, and 2 pedestrian walkways, right? Okay, sorry, and 2 pedestrian walkway. Sydney Harbour Bridge, jembatan baja lengkung di seberang Sydney Harbour. Dari Port Jackson dikutip, Australia. Jembatan dibuka pada tahun 1932, berfungsi sebagai penghubung transportasi utama antara Sydney dan pinggiran kota di sisi utara pelabuhan. Ini membentang sekitar 500 meter atau 1.650 kaki. Salah satu jembatan lengkung baja terpanjang di dunia, sepanjang-panjangnya yang memiliki 4 jalur kereta api, sebuah jalan raya, dan 2 jalur pejalan kaki. Now we are going to talk about the Rundle Mall. Rundle Mall is the longest and one of the busiest malls in Australia. More than 400,000 local and tourists visit the mall each week to enjoy the shopping, dining, and entertainment from over 700 retailers and 300 services. Young and old, familiar face, and they triple our audience of over 24 million people every year is as diverse as our offering. Rundle Mall is the center of culture for all South Australians, 7 days a week, nearly every day of the year. Kita akan bicara tentang Rundle Mall. Itu adalah mall terpanjang dan salah satu mall tersibuk di Australia. Ya, tepatnya di Adelaide. Lebih dari 400.000 penduduk lokal dan turis mengunjungi mall setiap minggu untuk menikmati belanja makan dan hiburan, dan lebih dari 700 pengecer dan 300 layanan. Tua dan muda, wajah-wajah yang akrab, dan orang-orang yang melakukan perjalanan sehari
audiens kami yang berjumlah lebih dari 24 juta setiap tahun sama beragamnya dengan yang kami tawarkan. Rundle Mall adalah pusat budaya untuk semua warga Australia Selatan, 7 hari seminggu, hampir setiap hari sepanjang tahun. Now we are going to talk about the Adelaide University or University of Adelaide. The University of Adelaide, informally Adelaide University, is a public university located in Adelaide, South Australia. Established in 1874, it is the third oldest university in Australia. The university's main campus is located on North Terrace in the Adelaide City Centre, adjacent to the Art Gallery of South Australia, the South Australia Museum, and the State Library of South Australia. Universitas of Adelaide secara informal, Adelaide University adalah universitas negeri yang berlokasi di Adelaide, Australia Selatan. Didirikan pada tahun 1874, ini adalah universitas tertua ketiga di Australia. Kampus utama universitas terletak di North Terrace di pusat kota Adelaide, berdekatan dengan Galeri Seni Australia Selatan, Museum Australia Selatan, dan Perpustakaan Negara Bagian Australia Selatan. Universitas ini memiliki 4 kampus, 3 di Australia Selatan, kampus North Terrace di kota, kampus Roseworthy di kampus Roseworthy, Wade de Arbray, dan 1 di Melbourne, Victoria. Universitas juga beroperasi di area lain seperti The Barton National Wine Centre in Adelaide Parkland dan Singapura melalui Ngee Ann Adelaide Education Centre. Okay, now we are going to talk about the museum. The South Australian Museum, the art gallery of South Australia's next door neighbor, is home to the largest collection of Aboriginal Australian artifacts anywhere on Earth, housed in the Australian Aboriginal Cultures Gallery. This natural history museum has 5 floors and displays to explore, including rare fossil of a 6-meter-long snake and a giant leaf-eating kangaroo. Museum Australia Selatan adalah tetangga sebelahnya di Galeri Seni Australia Selatan. Tentu saja yang kami kunjungi adalah rumah bagi koleksi artefak aborigin Australia terbesar dimanapun di dunia. Bertempat di Galeri Budaya Aborigin Australia, Museum Sejarah Alam ini memiliki 5 lantai panjang untuk dijelajahi, termasuk fosil langka ular sepanjang 6 meter dan kanguru pemakan daun raksasa. Now, red cacao chocolate Stirling. Tucked just off the main street of Stirling, Red Cacao Chocolate Shop and Cafe features a display cabinet laden with the decadent chocolates, flavor block chocolates, single origin bars, chocolate coated dried fruit, nuts, and more. The menu features Belgian hot chocolates, specialty drink, and chocolate creation. Red cacao chocolates are handmade on site by Cocolator and founder Marcus Bott Ramos, who has trained extensively in Australia and Europe. On Friday and Saturday night, Red Cacao becomes a very popular dessert bar. Okay, like this ya. It's a very delicious. Kami di sini mengunjungi dan bertemu dengan beberapa pengunjung ya. Kebetulan kami ini ketemu dengan beberapa pengunjung. Red Cacao Chocolatier Stirling terletak tak jauh dari jalan utama Stirling. Toko dan kafe coklat Red Cacao memiliki lemari panjang yang diisi dengan coklat dekaden, coklat blok rasa, batang asal tunggal, buah-buahan kering berlapis coklat, kacang, dan banyak lagi. Menunya menyajikan coklat panas Belgia, minuman khusus, dan kreasi coklat. Coklat dengan Red Cacao dibuat dengan tangan di lokasi oleh pembuat coklat dan pendiri Marcus Bott Ramos yang telah melatih secara ekstensif di Australia dan Eropa.
Pada hari Jumat dan Sabtu malam, Red Cacao menjadi bar pencuci mulut yang sangat populer. Okay, thank you for your attention. Keep watching my video. Share, like, subscribe.